बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, बहुत अरसे से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर इस बात की डिमांड कर रहे थे कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें वजीफ़ा बताया जाए वीज़ा हासिल करने का और वो लोग जिन्होंने पेपर्स जमा करवाए हुए हैं ताकि उनके जो है वो पेपर उनको मिल जाएं, उनको परमिशन मिल जाए, उनको परमिट्स मिल जाएं। यूरोप में, अमेरिका, कनाडा वगैरह में जिस चीज़ का जो भी मामला है, तो उसके लिए सिर्फ़ एक मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ बग़ैर किसी लंबी तमहीद के। तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए या स्क्रीनशॉट लेने को भी तैयार हो जाइए। तो ये ज़िक्र है नाज़रीन, देखें असल में ये मसला ऐसा है कि इसमें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग क्या रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का जो असूल और जो तरीक़ा सबसे बेहतरीन है वो ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाएं और एकदम जो है वो जोली फैला दें। एक वो रब्बे करीम है, वो तो बादशाहों का बादशाह है, दुनिया के बादशाहों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कायनात का रब है और वो यही चाहता है कि सबसे पहले उसकी हम्द व सना बयान की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान की जाए, उसकी ताकत का बताया जाए, फिर उसके बाद जो है वो अपना मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखा जाए। तो इसलिए सबसे बेहतरीन जो तरीक़ा है किसी भी वजीफ़े के करने का, तो आप क्या कीजिए नाज़रीन कि 11 बार दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहीमी पढ़ लीजिए, या जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है जिसमें सलाम फेरना होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सलाम पहुंचाना होता है, दुरूद और सलाम। और उसके बाद ये करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान कीजिए। जैसे जो भी आपको अज़कार आते हों उनकी तादाद कोई मुकर्रर नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और उसके बाद सूरा फातिहा भी आप पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या हो, जैसे कुरान करीम की जो पहली सूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा फातिहा रखी, ये कोई ऐसे ही नहीं है। कुरान करीम के अल्फाज की जो हैं वो बहुत एक मानी खेज़ बातें हैं कि कौन सी आयत किस नंबर पे आती है, ये भी बहुत मैटर करता है। ये एक और मौजू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अज़कार जो है जब शुरू करें आप तो 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद सलाम पढ़ लें, उसके बाद एक बार सूरा फातिहा ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जो ज़िक्र आपने करने हैं, जो तस्बीहात करनी है, वो आप इस तरीके से कीजिए। ज़रा गौर से सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी लीजिए, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ जो आपको बताया जा रहा है आपने ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है जी। किसके लिए? वीज़ा का हसूल के लिए, पेपर्स बनवाने के लिए, हत्ता कि आप ख्वाहिश रखते हैं कि आपको स्टडी वीज़ा चाहिए और आपके पेपर नहीं बन रहे, तो इन मामलों में भी आप ये सारे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यही सारे वज़ाइफ। ठीक है जी। अब गौर से सुन लीजिए। 11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, सूरा फातिहा पढ़ ली, कुछ और ज़िक्र कर लिए। ठीक है जी। जैसे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये कर लिए। अब तस्बीहात आपने शुरू करनी है जी। ये सारी सुबह शाम की तस्बीहात हैं। आप शुरू किससे कीजिए, सुने। या सलाम या अल्लाह 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। या रहमान या रहीम 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। अब आपने पढ़ना है या गनी या मुगन्नी 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम। उसके बाद आपने पढ़ना है या फ़त्ताह या रज़्ज़ाक़ 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। अब या वली या वाली 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। या ज़ुल जलाल वाल इकराम 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। और आयत करीमा भी शामिल कर लीजिए प्लीज़। ये खाली गम और दुख के लिए भी नहीं है, और भी इसके आपको बहुत फ़ायदे होंगे, मग़फ़रत भी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी भी हो जाता है, क्योंकि राज़ी भी तो करना है ना रब को। तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 दफ़ा सुबह, 40 दफ़ा शाम। जब भी आपकी तस्बीहात मुकम्मल हो जाएं तो आपने हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, मैंने तेरी खिदमत में ये तस्बीहात पेश की हैं,
ان کو قبول فرما اور ہمارا یہ کام ہے یا میرے مولا کریم، تو اکیلا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس لیے تجھ سے یہ درخواست ہے کہ ہماری یہ جو مشکلات ہیں یہ حل فرما دے، جو ہماری روزی کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کے بعد وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور میں رکھیے انشاءاللہ۔ اور اس بات کی اپنے دل میں 100% گارنٹی رکھیے کہ یہ اذکار کرنے سے آپ کا کام ہونا ہے۔ نہ تو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، نہ آپ کوئی آزمائش میں ڈال رہے ہیں کسی چیز کو کہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہو لائے۔ جس کے دل میں یہ چیز ہوگی، میں ابھی سے اس کو بتا رہا ہوں کہ اس کے وظائف کام نہیں کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے دل میں مکمل یقین، مکمل اعتماد، ٹھوس یقین، اتنا ہی ٹھوس یقین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جناب جی یہ کال ملانی ہے تو یہ کال ملے گی، آپ نے یہ بٹن دبایا ہے تو یہ کام ہوگا۔ آپ کو یقین اس سے زیادہ ہونا چاہیے، جتنا آپ نے زندہ ہونے پہ آپ کو یقین ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ یہ آپ نے ذکر کرنے ہیں۔ اور میں اللہ کے بھروسے پہ آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اگر آپ اسی یقین کے ساتھ یہ ذکر کریں گے تو آپ سب کے کام ہوں گے۔ اب کرنا کتنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ذکر کرنے کے بعد 25 دن کے بعد آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ذکر کم از کم 3 ماہ ضرور کریں، ساری عمر رکھیں تو بڑی ہی اچھی بات ہے، لیکن 3 ماہ آپ نے یہ ضرور ذکر کرنے ہیں سارے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے، پتہ نہیں آپ کو ہے یا نہیں، لیکن اگر امید کے ساتھ کریں گے تو مثبت رزلٹ پائیں گے، اور وہ بھی 100%۔ ٹھیک ہے جی؟ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے یہ کیے گئے تمام اذکار قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ میرے گھر میں میرے سگے بھائی بہنیں یہ سب یہ ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی ہمارے گھر میں بھی کام ہو تو میں اپنے گھر والوں کو بھی یہی ذکر دیتا ہوں، اور خود بھی میں یہ ذکر کرتا ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے کام آج تک ہوتے آئے ہیں۔ یہ میرے رب کریم کا احسان عظیم ہے۔ اسی لیے یقین، ٹرسٹ 100%، اور انشاءاللہ باوضو ہو کے کریں تو بہت اچھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کریں، فجر کی اور عشاء کی تو وہ بھی اور زیادہ اچھا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب ہاتھ کے لیے دعا اٹھائیں تو انشاءاللہ اپنے تمام دوسرے لوگوں کے لیے بھی کیجئے کہ یا اللہ اوروں کے بھی یہ کام کر دے، اوروں کے بھی یہ معاملے کر دے۔ جب آپ اوروں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں تو آپ کا تو ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک ایڈیشنل چیز میں اگر آپ کو بتاؤں وہ بھی آپ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ روزانہ صبح اٹھ کے ایک دفعہ، ٹھیک ہے جی، سورہ تغابن کا ورد بھی کر لیجیے۔ مان لیں کہ جب میرا ویزا لگ جائے گا، میرے پیپر بن جائیں گے تو میں 5 دفعہ پڑھوں گا، لیکن ابھی سے روزانہ 1 دفعہ شروع کر لیجئے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔